Sige lang. Ayan, ang galing ni Alan, ha? Wow na wow! Nakatuwad pa. Yari! Wow, inalahati! Wow na wow si Alan. Pwede hawakan ha, pwede hawakan, pero hindi pwede itong kain. Gustuhin nyo lang. Ayan! Sino ba nauuna? Kalahati dito eh. Si Jason, kaya ubusin ni Jason yan. Ayun, paubos na eh, isa. Si Danilo, wow na wow! Gusto tunggayin. Ayan, si Ana na. 1/4. Ayan. Jason, tinungga. Isa, dinubos ni Jason yung isa. Painuin pa ata. Meron pa konti. Isang... Ayan, ubusin na ni Jeric yan. Ayan, lumusin ito. Ay, bawal. Ay, wala tunggayin. Wala na yan. Next. Nahulog yung straw eh. Ayan, ubusin na ata ni Testa. Si Raymond, kumari pa eh. Kalahati. Ubus na. Kalahati sa kabila. Ubus na. Ubus na. Ubus na kay Jason. Yan ha, dahan-dahan. Hindi ka daw makakapay. Yan, ubusin na ni Jason yan. Yan. Ano? Kalahati. Kalahati pa. Yan, ubusin na niyan yan. Wala. Meron pa. Konti na lang, ubusin na daw ni Jeric yan. Ubusin na ni Jeric. Yan, inubos na ni Jeric. Inubos na. At ang nanalo. Ay, meron pa eh. Meron pa konti oh. Tay-tayo niyan. Sa kabila. Nanalo. Tingay. Kalahati.